Napirwisyo ang pipila ka mga motorista tungod daw sa nitabok sila sa sapa human makasinati og pagbaha diri sa Nursery Road sakop sa Barangay Lagaw. Tinubdan matud pa sa pagbaha ang kusog nga pag-ulan kagabi ug sa upland area sa syudad. Usa sa mga gituoang hinungdan sa pagbaha ang pag-awas sa tubig baha gikan sa baradong drainage canal sa maong lugar. Usa sa mga gituoang hinungdan sa pagbaha ang pag-awas sa tubig baha gikan sa mga baradong drainage canal sa maong lugar. Gawas sa Nursery Road. Gimonitor usab ang Connell Road, Talisay Street ug Balite Street. Depende og mga hinay andri sa siyudad ila kusog sa bukid, mubuhi magud ang dambit og tubig. Mo ning maapil diri sa Lagaw kay mubo na kay siya diri nya dagagmay ka gikan dito sa Nursery Road sa may diversion pa ingon diri gamay kay kanal. Diri na may dako anit pero dito murag 12 inches lang ang kuan mo nang moapaw gid dito. Gamay sa dito kanal. Mao ginay problema diri. Unya kadun diri murag gamay kay kanal diyo. Kaya sirado nila pyramid sa may patabok sa dalan. Muna mo hinay kang agas, mo bounce gid siya dali pabalik, mo baha gid siya. Ang mga motoristang sila Richard Mahinay ug Michael Pabilonyo napugos nga nitabok sa tubig baha tungod wala na sila'y laing dalan pang pwedeng kaagian padulong sa ilang destinasyon. Di ko nag-agi pero karon ba ni kusog-kusog jud ang ulan karon? Oo, taas na karon. Kaya na si mga motor agian? Kaya siguro ni. Gikan pa gyud dito sa kuan, nursery babaw. Kusog kayong ulan gabi mo nang gikan dito padung diri. Hinay kay padagan kay tungod sa naglapaw ang tubig dito sa kuan kanal. Wala man noon na palungan. Kuan lang gyud. Trisira lang gyud ang kuan nimo diha. Amping lang gyud sa pagbiyahe. Nagpahigayon na matud pa og assessment ang Barangay Council aron masuta ang posibleng himuong lakang aron masolusyonan ang baha sa pipila ka lugar sa Barangay Lagaw. Wala pa man po noon, sukat-sukat dali, wala pa may nadisgrasya ka na lang, mapalungan. Na matulak lang, makagasto po lagi, kay mukuha pa magtao kay matulak. So pa si Kagawad Brown man ang in-charge karon sa infra. Nagmonitor man po siya sa gabi pero ambot raw sa assessment po niya gabi ani. Samtang gipaamping usab ang publiko nga likayang mosulong sa baha kung adunay samad aron malikayang makaangkon og sakit nga leptospirosis o sakit nga makuha sa hugaw gikan sa mga ilaga. Panghinaot na lamang sa mga residente nga nanimuyo diri mismo sa mga lugar nga masolusyonan kini sa lokal nga panggamhanan ug mahatagan og aksyon. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.